अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लियाकत अली राहू। मैं आज आपको बताऊंगा कि हमारे पास जो हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसके अंदर कुछ शॉर्ट कीज़ होती हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि हमारे टेस्ट में शॉर्ट कीज़ के भी 2 से 3 या एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा कि वो हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे, हम उनको किस तरीके से यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और कौन कौन सी शॉर्ट कीज़ हैं जो हमें समझनी चाहिए, जिन पे हमें काम करना चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले हमारे पास ये देखें कि विंडोज़ की होती है, यानी कि कीबोर्ड के अंदर हमारे पास एक की होती है जिसको हम विंडोज़ की कहते हैं, विन, ठीक है ना। तो वो भी यूज़ की जाती है ज़्यादातर। अब उसकी शक्ल आप देखें कि हमारे पास उसकी शक्ल ये है विंडोज़ की ये वाली जो की होती है जिसपे ये फिंगर रखा हुआ है, इसको हम कहते हैं विंडोज़ की। विन की कहें आप इसको, WIN, या विंडोज़ की कहें तो भी ठीक है ना। तो ये विंडो की होती है। क्या होता है कि इसको प्रेस करके इसके साथ हम कुछ और कीज़ प्रेस करते हैं तो हमारे पास कंप्यूटर के कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म होता है। तो उस हिसाब से भी हमारे पास ये देखें विंडोज़ प्लस डी। अब विंडोज़ प्लस बी डी में जैसे यहाँ देखें मैं दबा देता हूँ तो ये डेस्कटॉप पे चली जाती है। आपकी नहीं, क्या हुआ था, फाइल खुली हुई थी, मैंने विंडोज़ की दबाई तो वो डेस्कटॉप पे चली गई। इसी तरीके से विंडोज़ की प्लस एम दबा देते हैं और जितनी भी विंडोज़ आपकी खुली हुई होती हैं तो वो क्या होता है, मिनिमाइज़ हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है कि आपने ये सारी कीज़ जो है समझनी है, ठीक है। उसके बाद विंडोज़ की के बाद साथ है हमारे पास विंडोज़ शिफ्ट प्लस एम की है, विंडोज़ डी की है, ठीक है जी। उसके बाद विंडोज़ ई है, ओपन कोई एक्सप्लोरर खोलना है, टैब खोलना है, क्योंकि सम टाइम क्या होता है हमारे पास कीबोर्ड काम नहीं कर रहा होता तो हमें, या माउस काम, सॉरी कीबोर्ड नहीं मतलब माउस काम नहीं कर रहा होता तो हम कीबोर्ड की हेल्प के साथ अपनी कोई ना कोई चीज़ को मूव करवाते हैं। तो ये सारी आपके पास विंडोज़ की है जो आपको समझनी है, ये इनको भी आपको रिमाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कुछ जनरल कीज़ होती है, यानी कि जो MS विंडोज़ जब ऑपरेटिंग सिस्टम में हम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। अल्टर एफ है, यानी कि अल्टर एफ का मकसद है कि आपके पास जनरल की है, जैसे ये अल्टर एफ, ये फाइल मेन्यू है, मैं अल्टर एफ दबाऊंगा ये मेन्यू खुलेगा, ठीक है ना। क्या मेन्यू खुलेगा, अल्टर एफ, ये फाइल मेन्यू, सही है, ये वाला अल्टर के साथ ये मेन्यू खुलेगा। उसके बाद अल्टर ई एडिट ऑप्शन हैं इसके अंदर, फिर F1 है, यूनिवर्सली हेल्प है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर कहीं पे भी आप F1 प्रेस करेंगे तो वो आपको जो है हेल्प की फाइल खोलेगा, क्लियर। इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल हेल्प, कहीं पे भी हो आपको विंडोज़ की हेल्प दे देगा। उसके बाद उसके आपके पास एक कंट्रोल ए है, यानी कि सारे के सारे मैं यहाँ प्रेस कर देता हूँ, सारा टेक्स्ट सिलेक्ट कर देता है। कंट्रोल एक्स से कट के लिए यूज़ होता है। उसके बाद कंट्रोल डी, कंट्रोल प्लस डी है, वो कट हो जाता है। देखें, एक होता है कॉपी, दूसरा होता है कट। कट का मकसद है उस चीज़ को वहाँ से रिमूव कर दो, ख़त्म कर दो, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं इसको कट लगा देता हूँ, यानी कि ये चीज़ यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, इसको समझिएगा, ठीक है। उसके बाद कॉपी का मकसद है मेक अ डुप्लीकेट है। कॉपी क्या करती है, उसकी डुप्लीकेट बनाती है, उसको वहाँ से कॉपी करके फिर कहीं और रख देते हैं। कट करोगे तो वहाँ से वो ओरिजिनल चीज़ मूव हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद पेस्ट है। पेस्ट का मीनिंग कि वो चीज़ जो आपने कॉपी की है या कट की है कहीं से, वो आप उसको पेस्ट कर रहे हो, क्लियर। उसके बाद पेस्ट स्पेशल होता है एक, ठीक है। पेस्ट स्पेशल का मकसद है कि मिसाल के तौर पे हम सम टाइम पे कभी भी कोई चीज़ को कॉपी कर लेते हैं, वो चाहे हमारे पास हमारा इमेज हो, कोई भी चीज़ हो, एग्जैक्ट जिस फॉर्मेट में हमने उसको कॉपी किया है उसको वहीं पे ही आके पेस्ट करते हैं। पेस्ट स्पेशल में अगर वो टेबल होगी तो टेबल में आ जाएगी, अगर आपके पास कोई फिगर है, कोई इमेज है, ठीक है। उसके बाद होम की है। होम की का मकसद है मेरा कर्सर अगर यहाँ है तो मैं इसको होम प्रेस करूंगा तो फर्स्ट पे चला जाता है, देखें कर्सर यहाँ पे आ गया, क्लियर, ये कर्सर आ गया, होम इसको बोलते हैं, ठीक है। कंट्रोल होम टू बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। मिसाल के तौर पर मेरे पास अगर 50 पेजेस खुले हुए हैं तो मैं कंट्रोल होम दबाऊंगा तो जहाँ पे भी मेरा कर्सर होगा तो वो आपके पास क्या होगा, डायरेक्टली फर्स्ट पेज पे चला जाएगा, फर्स्ट लाइन, कंट्रोल होम इसको कहते हैं। कंट्रोल ईड बिल्कुल आखिर में चला गया। सिंपल होम क्या है, स्टार्ट ऑफ द लाइन। कंट्रोल होम क्या है, स्टार्ट ऑफ द पेज, बिल्कुल फर्स्ट लाइन पे, ठीक है। एंड होम उसके बाद उस पर हम आ जाते हैं। देन आप कंट्रोल एंड है, शिफ्ट है, आपके पास हाईलाइट फ्रॉम द पोजिशन होता है,
कंट्रोल के साथ एरो, जो हमारे पास एरोज होते हैं, कंट्रोल प्लस और ठीक है ना, मूव टू द वर्ड इन टू लेफ्ट और राइट, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें, ये कहता है कंट्रोल प्लस, मिसाल के तौर पर कंट्रोल आप दबाएं और प्लस आप दबाएंगे, ठीक है ना, प्लस से, ठीक है। उसके बाद अल्टर टेब है, ये कुछ देखें कंट्रोल, ठीक, और आपके पास नीचे अल्टर टी है, ये टेब आपके पास आ रही है, अल्टर टेब है। उसके कंट्रोल स्केप, स्केप का मकसद है कोई भी फाइल ओपन करते हैं आप कभी उसको सेव कर देते हैं। F2 होता है, कोई भी आइकन होता है, जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास ये फाइल है, इसको मैं F2 दबाऊंगा तो यहाँ पे इजीली मैं इसको रीनेम कर सकता हूँ, नाम चेंज कर सकता हूँ डायरेक्टली F2 दबाने से। अदरवाइज मुझे राइट क्लिक करूँ फिर रीनेम पे जाऊँ, तो शॉर्ट कीज का मकसद ये होता है कि टाइम सेव करना, ठीक। तो ये चीज़ होती है। F2 से हमारे पास हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल को जो फोल्डर है, आइकन है, उसको हम रीनेम कर सकते हैं। फॉर द रीनेम यूज F3 डेस्कटॉप है, स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद F4 है आपके पास ब्राउजर्स के लिए। F5 रिफ्रेश डॉक्यूमेंट होता है, जैसे हम ब्राउजर में जाते हैं, कभी कोई ब्राउजर ओपन करते हैं, यहाँ पे मैं रिफ्रेश लगा देता हूँ तो दोबारा से वो फाइल री अपलोड होती है। उसको रिफ्रेश भी बोलते हैं या री अपलोड भी आप बोल सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्लोज करना है किसी भी डॉक्यूमेंट, अल्टर F4 दबाएंगे तो फाइल क्लोज होती जाएगी, हर फाइल आपकी क्लोज होती जाएगी, ठीक है। ये कुछ और कीज़ हैं। उसके बाद हमारे पास MS वर्ड के अंदर कॉमन कीज़ कौन कौन सी हैं, कंट्रोल ए, सब सारे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट होते हैं। पेज मतलब ये कि खुला हुआ जितना मैंने कंट्रोल किया, सारा का सारा जो भी टेक्स्ट था वो सिलेक्ट होता है। डॉक्यूमेंट मीन्स टेक्स्ट, क्लियर। हाँ, अगर कोई फोल्डर आपका ओपन है उसमें कंट्रोल ए करते हैं तो वो आपके डॉक्यूमेंट सेलेक्ट होते हैं। अगर फाइल ओपन है तो उसमें आप समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल बी है, बोल्ड करना होता है, जैसे यहाँ पे ये देखें डायरेक्टली हमारे पास बोल्ड का आइकन है। अच्छा, वर्ड में ये फैसिलिटी है, जिस भी फंक्शन के ऊपर आप कर्सर रखेंगे तो उसकी शॉर्ट की भी सामने आपके पास आ जाएगी। इटैलिक है आपके पास, ठीक है, कॉपी है, कट है, न्यू फाइल खोलनी है, ठीक है, फाइल ओपन करनी है, प्रिंट करना है कोई भी फाइल, कंट्रोल पी, फाइंड करना है, कंट्रोल एफ है, इटैलिक करना है, जैसे ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये इटैलिक है, ठीक है, कंट्रोल आई है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, पेस्ट है, अंडू और रीडू है। अंडू का मकसद होता है किसी चीज़ को जो कट जाती है, अंडू करोगे वो वापस आ जाएगी, रीडू करोगे तो अंडू वाली चीज़ वापस रीडू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फाइंड एंड रिप्लेस है, कंट्रोल जी है, फाइंड रिप्लेस ऑप्शंस हैं, ठीक है। जस्टिफिकेशन है, ये जो जिसका हमारे पास IBA वालों ने जो है सैम्पल पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ है, अलाइनमेंट जस्टिफिकेशन का, जस्टिफाइड का क्या है, कंट्रोल जे, ये उन्होंने सैम्पल पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद देखें ये आपके पास राइट है, सेंटर के लिए क्या आता है, राइट के लेफ्ट के लिए क्या आता है, ठीक है जी। उसके बाद अलाइनमेंट सिलेक्टेड पैराग्राफ अलाइनमेंट है, सिलेक्टेड टेक्स्ट की अलाइनमेंट है, ठीक है, राइट लेफ्ट की, हेडिंग्स हैं, फॉन्ट के ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये आपके पास कंट्रोल प्लस आप करेंगे तो सिलेक्टेड ये टेक्स्ट है, मिसाल के तौर पर मैं इसमें यही टेक्स्ट ले लें जो कंट्रोल प्लस है, इसको आप कंट्रोल और आप ये वाली साइन जो है, ठीक है ना, इसको प्रेस करेंगे तो आपके साइज फॉन्ट की बढ़ेगी, अगर ये वाली करेंगे तो डिक्रीज होगी, ठीक है ना, ये देखें, ठीक है जी। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट है, देन आपके पास ये एरोज हैं, मूव लेफ्ट राइट, मिसाल के ऊपर कर्सर को मूव करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है, टॉप करना है, बॉटम करना है, ठीक है। डिलीट की है कीबोर्ड पे, बैक स्पेस है, उसके बाद इंड है, होम स्पेस का है। उसके बाद कंट्रोल फंक्शंस जो है हमारे पास टॉप पे ऊपर लिखा होता है, कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करोगे तो क्या आएगा, सिंगल लाइन स्पेस आएगा। कंट्रोल के साथ मिसाल के तौर पे ये सिलेक्टेड टेक्स्ट है, मैंने कंट्रोल 1 कर दिया, ठीक है, 1 स्पेस आया, कंट्रोल 2 कर दिया तो 2 स्पेस आ गया, ठीक। अब मैं अनडू और रीडू करता हूँ तो ये चीज़ ओरिजिनल फॉर्मेट में आ जाती है, सही। कंट्रोल 5 करोगे तो 1.5 लाइन स्पेस आएगा। देन कंट्रोल चेंजिंग के लिए ऑप्शन से F1 वो नॉर्मली हेल्प के लिए है, ठीक। स्पेल चेकर के लिए F7 है, एक्टिवेट थेसारस, ठीक है। सेव एज के लिए फाइल, अच्छा सेव और सेव एज में भी थोड़ा सा फ़र्क है, समझ लीजिएगा। सेव का मकसद है जो ये मेरी फाइल ओपन है, मैंने सेव इसको करूँगा, जस्ट ये सेव हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसको मैं सेव एज करूँगा तो सेव एज का मकसद है इस फाइल की डुप्लीकेट कॉपी बनेगी, ठीक है, दूसरी फाइल बन जाएगी, उसका नाम भी चेंज हो जाएगा,
ٹھیک، سیو ایز می اور سیو می یہ فرق ہے، تھوڑا سا سمجھ لیں، اس طرح سے کوشچن آ سکتا ہے ہمارے پاس. ٹھیک. اچھا اس کے بعد آپ کے پاس ایکسل ہے. ایکسل کے اندر بھی کچھ شارٹ کیز ہیں، یہ ساری F2 ایڈٹ کے سلیکٹ سیل ہے جو ہوتا ہے، کسی سیل میں جانا ہے، کریٹ کرنا ہے کوئی کریکٹر، پیسٹ کٹ، کچھ کامن جو ہے اٹیلک، بولڈ، کاپی پیسٹ، پرنٹ ہے، نیو پیج ہے، اس طرح سے یہ کامن کیز جو ہیں سب میں سیم ہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. کسی فائل کو اوپن کرنا ہے آپ نے، یہ ساری کی ساری چیزیں اوپن ہوتی ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ اور کیز ہیں جو اس کے اندر ہم جو ہے ایکسل کے اندر یوز کرتے ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے ایرو کنٹرول پلس شفٹ اور کوئی اور فنکشن ہے اس کے ساتھ آپ یوز کرتے ہیں. دین یہ 6 سے 7 کوئز جو ہیں ہمارے پاس پاور پوائنٹ میں ہیں. دیکھیں ہم کامنلی ونڈوز میں ہمارے پاس F5 دباتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ریفریش ہو جاتا ہے یا ریلوڈ ہو جاتی ہے فائل. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد F5 اگر پی پی ٹی میں ہم پریس کرتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی فائل جو اسکرین فل آ جاتی ہے. یعنی کہ ویسے تو ہمارے پاس ہاف پی پی ٹی کھلی ہوتی ہے، F5 پریس کرو گے تو آپ کی جو اسکرین فل آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. پی پی ٹی بھی جو ہمیں ریڈ کر کے رن کر کے چلانی پڑتی ہے. اس کے بعد پی پی ٹی کی جو فائل اوپن ہوتی ہے، مثال کے طور پر یہ پی پی ٹی میں اوپن کرتا ہوں یہاں پہ. ٹھیک ہے. یہ فائل ہم اوپن کر لیتے ہیں تھوڑا سمجھانے کے لیے. ٹھیک ہے. اب یہ فائل ہے، اب اسی کا ڈپلیکیٹ بنانا ہے، یہاں سے اس کو کاپی کرو، ویسٹ کرتے جاؤ گے تو یہ سلائیڈس ہے، یہ سلائیڈ 1 ہے، یہ سلائیڈ 2 کہلائے گی. ٹھیک ہے نا. تو یہ سلائیڈیں بھی آپ کی جو ہیں بنتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. انٹر ہائپر لنک ہے، ڈائریکٹلی آپ کنٹرول کے پریس کرو گے تو ہائپر لنک، مثال کے طور پہ اس کو میں نے سلیکٹ کیا، میں کنٹرول کے پریس کیا، ہائپر لنک آ جائے گا کہ آپ کسی ایک لنک، ہائپر لنک کا مقصد کیا ہوتا ہے، ایک فائل کے سے دوسرے فائل کو لنک دینا. جیسے ہم انٹرنیٹ اوپن کرتے ہیں وہاں لنک کلک ہوتے ہیں، کلک کرو اس پہ، کلک کرو اس پہ، کلک کرتے ہیں لنکس آتی ہیں بلو کلر کی، تو اس کو ہم کہتے ہیں ہائپر لنک. ٹھیک ہے نا. تو آپ اس پہ کلک کریں گے تو وہ چیز ہمارے پاس کوئی اور فائل اوپن ہوتی ہے، کیونکہ اس فائل کو کسی اور فائل کے ساتھ جب ہم لنک کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ہائپر لنک، یعنی کہ لنک بٹوین 1 to 2 فائلس. اب یہ لنک میں نے دی ہوئی ہے جو ہے، اس پہ میں لنک دے دوں گا تو کوئی اور فائل اوپن ہو، جس کا بھی لنک اس کے ساتھ دوں گا. اگر میں براؤزر کا دیتا ہوں کسی اور فائل کا تو میں لنک دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اسی کے اندر یہاں پہ کنٹرول این اوپن اے نیو بلینک سلائیڈ. ٹھیک ہے. آن ڈفرنٹ پی پی ٹی پروگرامس. ٹھیک ہے. ایک سلائیڈ اوپن نیو ہوتی ہے، دوسری فائل نیو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا انسرٹ میں وہی سیم چیز ہے، اس کے بھی کچھ ایسی پی پی ٹیز کے اندر بھی جو کامن کیز ہیں وہ سیم رہتی ہیں، باقی جو ڈفرینٹ کیز ہے وہ یہ میں نے یہاں پہ یہ ڈپلیکیٹ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھو ایک ہی سلائیڈ کے ڈپلیکیٹ سلائیڈ بنانی ہے، کنٹرول ڈی. ایک تو آپ کاپی پیسٹ بھی کر سکتے ہو، مثال کے طور پہ اس پہ جو بھی آپ کا لکھا ہوا ہے اس کی آپ نے ڈپلیکیٹ بنانی ہے. یہ کہتا ہے کنٹرول ڈی کرو. آپ دیکھو خود کنٹرول ڈی پریس کرو گے تو خود بخود ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اگر کاپی پیسٹ کرو گے تو کاپی کرو پھر پیسٹ کرو، 2 مرتبہ کرنا پڑ رہا ہے. کنٹرول ڈی سے کیا ہوتا ہے، پی پی ٹی خود بخود پوری ڈپلیکیٹ بن رہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ساری اس کے اندر بھی کنٹرول پلس شفٹ، دیکھیں کنٹرول اور پلس شفٹ کا مقصد ہے کہ کنٹرول اور شفٹ کی دبائیں اور پلس دبائیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ڈیکریز کرنی ہے سائز، گروپ انسر کرنا ہے. اچھا اب یہ دیکھیں یہاں پی پی ٹی کو میں F5 کا مقصد ہے یہ والا. اب دیکھیں اسکرین آپ کے پاس اس طرح سے آ رہی ہے، لارج اسکرین آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں ہم اسکرین 5 جو ویو کرنا، پی پی ٹی کا یہ کہلاتا ہے ویو. ٹھیک ہے نا. سلائیڈ شو کہتے ہیں، دوسرے ورڈ سے ویو کہیں یا آپ اس کو سلائیڈ شو کہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیز تھی. اس کے بعد ہمارے پاس آؤٹ لک کچھ شارٹ کیز ہوتی ہیں، اس کی ای میل سینڈ کرنا ہے، اس کا شارٹ کی کیا ہے، کٹ کے پیسٹ ہے. تو یہ ساری کچھ کامن شارٹ کیز ہیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، ان کو تھوڑا سا سمجھیں. اور دوسری چیز دیکھیں الٹر کے ساتھ ہم مثال کے طور پر میں الٹر آئی دبا دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیز ایکٹیو ہو جاتی ہیں. یہ جیسے انسرٹ ہے، الٹر آئی کے ساتھ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. کچھ ڈائریکٹلی کیز ہوتی ہیں. اب آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ وہ جو کی کہہ رہا ہے وہ کون سی کہہ رہا ہے. ڈائریکٹلی تو یہاں پہ ڈائریکٹ شارٹ کیز کام کرتی ہیں. ان سائڈ پہ جا کے جو کیز ہوتی ہیں تو ان کو ہم اندر جا کے کوئی بھی 3 ٹائپس کی، معنی 3 کیز ہمارے پہلے وہ مینیو اوپن کریں گے یا مینیوز کہلاتی ہیں. اس کے بعد اندر اس کے جو بھی آپشنس ہوں گے ہم وہ ان کو اوپن کریں گے. کلیئر. تو یہ ہمارے پاس کچھ شارٹ کیز تھی جن کو آپ دیکھ لیں. اچھا اس کے شارٹ کیز کا جو فائل ہے آپ کہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو،
اس سے پہلے جتنے بھی ہمارے لیکچرز تھے یہ دیکھیں میرا بلاگ ہے today skills.blogspot.com. ٹھیک ہے. اب اس بلاگ پہ جائیں گے آپ, ڈاؤن لوڈ میں جائیں گے تو ڈاؤن لوڈ کے اندر یہاں پہ دیکھیں جیسے ہم ڈاؤن لوڈ پہ کلک کریں گے تو جو بھی ہم نے کام کیا ہوا ہے کمپیوٹر کے جو پریویس فرسٹ لیکچر تھا, نوٹس تھے, اس کے انٹروڈکشن کے نوٹس ہیں, اس کے بعد ایکسل کے جو کوشچنس میں نے بتائے تھے وہ ہیں, اس کے بعد جو شارٹ کیز کا آج کا لیکچر ہے وہ بھی یہاں پہ فائل پڑی ہوئی ہے, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں, پرنٹ لے لیں یا آپ اپنی موبائل میں PDF فائل رکھ لیں, اس کو آپ ریڈ آؤٹ کر لیں. ٹھیک ہے, کلیئر. تو دوسرا طریقہ ان کو سمجھنے کا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ فنکشن کیا ہے. ایک فنکشنس یہاں پہ ہے ڈائریکٹ, یہ دیکھیں ڈائریکٹ فنکشنس ہیں. ڈائریکٹ فنکشنس جتنے بھی ہوتے ہیں نا تو وہ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس وہ اس کے ہمیں 2 کریکٹرز پہ ہوتے ہیں, جیسے کنٹرول او ڈائریکٹ اوپن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کنٹرول یو انڈر لائن ہو رہا ہے ڈائریکٹ. کلیئر. اب کیا ہے, ایک چیز یہ تھی کہ ڈائریکٹ ہے. اب دوسرا کیا ہے ہمارے پاس, یہاں دیکھیں شفٹ پلس ڈیلیٹ 2 فنکشن کی. تھوڑا سا یہ سمجھ لیں کہ جیسے یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو ڈائریکٹ ویوز ہے, یہ ٹولز ہمارے پاس جو ڈائریکٹ فنکشنلٹیز دی ہوئی ہیں نا یہ ڈائریکٹ کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے, کلیئر. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان پہ ہم نے یہ ڈائریکٹلی کیز یوز کرنی ہے, ان کو آپ نے سمجھنا ہے. اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ ڈائریکٹ کی کے دینے کے بعد اب یہاں دیکھیں یہ ملٹی پہ ہے, کنٹرول بھی ہے, شفٹ بھی ہے, پلس کچھ اس کے ساتھ ایک کیز اور ہے. صحیح. تو آج کا یہ لیکچر تھا. آپ دوسری ویڈیوز کے لیے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو